Tapos may palat nga di under sa power rule yan like it constant multiple rule. Ini siya and constant multiple rule. Ito pag ini maguguwa laan constant. Example, 2x dx. Ang constant mo magawa la maging 2 dd tapos ang x may bibilin. Ito nila siya. Tapos mga practice sa examples gamit ang power rule tapos ang constant multiple rule. Halimbawa, kunyang square root of o integral of mga basics mo na square root of x dx. Before mo ini integrate, ikuan mo muna ini sa exponential. Magiging x over 1/2 dx. Kasi gagamitin mo na power rule. So, ini x 1/2 plus 1 1/2 plus 1 plus c. Permiton may plus c. Tapos adi, kuan mo muna 1/2 plus 1 3 over 2 tapos adi 3 over 2. Adi para ma-simplify mo pa, ini siya x 3 over 2 times ini pero baliktad. So, 2 over 3. So, may nabo x raised to 3 over 2 times 2 magiging x 2x 3 over 2 over 3. So, ito na ang answer. Next. Halimbawa, calculate integral of x square root of 2 dx. So, ang mangyayari ini nga x square root of 2 gamit ang power rule kaya naman diba exponent. So, x square root of 2 plus 1 over square root of 2 plus 1 plus c. Kaya adi naka-simplified form na. Diri mo na kailangan nag-simplify. Mao na itong kanya answer. Next. Halimbawa, may angkit negative 3x dx. Diba ta kaya angkit constant dd. Diba sa algebra, diri ni an constant. Pero sa integrals, ini pinaka-constant. Kaya kung sa algebra, diba, 3x adi assign ini nalalimot adi a variable coefficient ini yeah. Pero sa algebra la iton pag sa integral constant iton siya constant. So, ini constant, igugawa ta. Para na itong kuha, diretsyon na itong gawa, tapos may bibilin, x dx. Tapos diba, negative 3. Ari na nato isipon, nano ko nun integral sa x dx. An integral sa x dx, so, x, diba may itong sara, invisible nga 1. So, 1 plus 1 over, kopya itong dd. Magiging negative 3 kopya 1 So, adi, x 2 over 2. So, simplify mo. Negative 3 times x squared, negative 3x squared over 2. Ito na ang answer. Nga kung halimbawa, adto, ini nga mga example, masayon pala iton.
Halimbawa kung mag-concrete, level up. Halimbawa, number 4. Ini. Tapos hanapan ang integral si to ini. Animon mo talaga, ini siya, himuon mo siya nga exponent. Exponential form siya mangyayari 2/3. Magiging dx. Tapos tsaka mo nagagamit ang power rule. So, an ini 2/3 plus 1 plus 2/3 plus 1. Ini siya magiging 3, 3, 5. Tapos ini 5/3. Tapos para ma-simplify ta iton, ini x 5/3 times ini kabaliktaran sini 3/5. Tapos multiply mo 3x 5/3/5. Basta ito na importante, dapat before ka magamit sa power rule, kailangan naka-exponent siya. So, convert mo lang mga radical into exponential. Next one, halimbawa, adi 1/square root of x dx. O, takay diba kay radical utro, kailangan mo siya i-convert into exponential. So, 1/x raised to 1/2. Tapos, diba ini kay adi siya, adi sa ubos, himunta siya nga negative. So, magiging negative 1/2 dx. Kaya diba sa algebra, an x negative 1, 1/x, diba? An x negative 2, 1/x squared, diba? So, meaning, kung an x negative 1/2, 1/x 1/2. Ito na mga kuhan. Basta negative, magsubstitute nga ni, igne-negative tala para magamit na naan power rule. So, gamitin ta na. So, x 1/2 plus 1 plus negative 1/2 plus 1. X magiging 1/2 tapos adi 1/2. Tapos simplify ta x 1/2 times 2/1. So, mangyayari ini 2x raised to 1/2/1 or 2x raised to negative 1/2. Ito na.